आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल 2023 वर्सा खातीरचे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार भेटयले। रेल्वे येता त्या सणासुदींच्या काळात 12,000 खाशेल्यो गाडयो चलयतली। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यांतल्या हुंवार पिडीत वाठारांक भेट दितले। अस्तंत बंगालात रातभर पडिल्ल्या पावसाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 10 पावला। हवामान खात्यान आज ओडिशान छत्तीसगडात दाट उटंगाराचो अदमास उक्तायला। दादल्यांच्या T20 आशिया कपांत आज सांजवेळा दुबयत सुपर 4 स्टेज मॅचीन भारत बांगलादेशा आड खेळटलो। आतां पुराय खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल नवी दिल्लीन एका कार्यावळीन 2023 वर्सा खातीरचे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार भेटयले। ह्या वेळार नामनेचो मल्याळम अभिनेतो दिग्दर्शक आनी निर्मातो मोहनलाल हाका सिनेमाच्या मळावेलो सर्वोच्च दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भेटयलो। बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार 12th फेल हाका जाल्यार बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म पुरस्कार कथल अ जॅकफ्रूट मिस्ट्री हाका फावो जालो। अभिनेतो शाहरुख खानाक ताच्या जवान फिल्मा खातीर जाल्यार अभिनेतो विक्रांत मैसीक 12th फेल खातीर बेस्ट एक्टर पुरस्कार फावो जालो। मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे ह्या सिनेमांतल्या अभिनया खातीर राणी मुखर्जीक उत्कृश्ट अभिनेत्री पुरस्कार फावो जालो। पुरस्कार भेटयल्या उपरांत उपस्थितांक उद्देशून उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बायलां केंद्रीत चित्रपटांच्या निर्मितीचेर आनी तांकां मेळपी पुरस्कारांचेर खोशी उक्तायली। प्रवाशांच्या सोयी खातीर दिवाळी आनी छठ सणाच्या वेळार 12,000 खासा रेल्वे चलयतले अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जाहीर केलां। काल नवी दिल्लीन पत्रकार परिशदेंत उलयतना वैष्णव हांणी सांगलें ह्यो खाशेल्यो गाडयो 1 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर ह्या काळात धांवतल्यो। फाटल्या वर्सा दिवाळी आनी छठ सणाच्या वेळार 7,750 खाशेल्यो गाडयो चलयल्ल्यो अशें तांणी नदरेक हाडलें। 2014 से पहले मात्र 225 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट मिलता था। मोदी जी ने आके उसको कई गुने करके आज करीब 5,400 करोड़ रुपए का मोदी जी बजट देते हैं पंजाब को। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पंजाब के लिए 24 गुना बजट बढ़ाया। घर मंत्री अमित शाह हांणी स्टार्टअप्स हे नव्या भारताचो कणो अशें म्हळां। गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरान काल 2 दिसांच्या स्टार्टअप कॉन्क्लेवाचें उक्तावण करतना शाह हांणी सांगलें फाटल्या दशकांत भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमांत अभूतपूर्व वाड जाल्या। भारताच्या युवा शक्तीचेर भर दीत शाह हांणी विश्वास उक्तायलो की देश 3 वर्सांत जागतीक नवाचार निर्देशांकांत पयल्या दान प्रवेश करतलो। स्टार्टअप कॉन्क्लेव इनोवेट, एलिवेट और एक्सेलरेट ये 3 मंत्रों की थीम पर गुजरात में होने जा रहा है। मुझे विश्वास है देश और प्रदेश दोनों के भविष्य को आगे बढ़ाने में हमें फायदा होगा। और मोदी जी ने जो मंत्र दिया है माइंड टू मार्केट, उसको मार्केट तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा मंच बनेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि मोरोक्कोचे संरक्षण मंत्री अब्दुल लतीफ लोदी हांणी काल मोरोक्कोच्या बेरशीत शारांत टाटा एडवान्स सिस्टम लिमिटेड TASL कंपनीन स्थापन केल्ल्या भारतांतल्या पयल्या परदेशांतल्या संरक्षण उत्पादन सुविधेचें संयुक्तरित्या उक्तावण केलें। हें उक्तावण भारत आनी मोरोक्को हांचे मदल्या विकसीत जावपी धोरणात्मक भागीदारींतलो एक इतिहासीक खीण अशें राजनाथ सिंग हांणी म्हळें। हे सुविधेंतल्यान TASL आनी संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटनेन जोडरित्या डिझायन केल्ल्या स्वदेशी विकसीत व्हील्ड आर्म प्लॅटफॉर्मचें उत्पादन जातलें अशें तांणी सांगलें। ह्या कंत्राटा खाला TASL ही वाहनां रॉयल मोरोक्को आर्मीक डिलिव्हर करतली। फुडल्या म्हयन्यात डिलिव्हरी सुरू जातली। सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेसावन नवी दिल्लीत नदी महोत्सवाची 6वी आवृत्ती घडोवन हाडटली। 3 दिसांच्या कार्यावळीचें उक्तावण केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील करतले। ह्या कार्यावळींत तज्ञ आनी सर्जनशील कलाकार एकठांय येवन न्हंयो आनी सामाजीक उपजिविका मदल्या संबंदांचेर विचार करतले। ह्या कार्यावळींत राष्ट्रीय परिसंवाद, माहितीपट महोत्सव, कार्यशाळा, प्रदर्शनां आनी सांस्कृतिक सादरीकरणां आसतलीं। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानान काल तांच्या धारगळ कॅम्पसांत 10वो राष्ट्रीय आयुर्वेद दीस मनयलो। गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू ह्या कार्यावळीचे अध्यक्षस्थानार आशिल्ले।
केंद्रीय आयुष आनी भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय वीज आनी नवीन आनी अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना प्रतापराव जाधव हांणी आयुर्वेद शिक्षणा खातीर जागतीक दर्जाची संस्था स्थापन करपाक भारत सरकारान केल्ल्या यत्नांचे कौतुक केले. 10 वर्षों की यात्रा में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस को निश्चित तिथि 23 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यह हमारे उस संकल्प को दोहराता है कि आयुर्वेद केवल रोगों की चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन और पर्यावरण दोनों के संरक्षण का विज्ञान है. यह परंपरा हमें ह्या वेळार अक्षय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळें, आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद हर साल इस आयुर्वेदा दिवस को बड़े जोर शोर से हमने मनाया. इस वर्ष की जो थीम है वो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट. यह हमें याद दिलाती है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं है, यह जीवन की एक दिशा है. यह केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं संवारता बल्कि संपूर्ण धरती और पर्यावरण को संतुलित रखने में. शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल उत्तर प्रदेश आनी गुजरातांतल्या मुखेल दाळी आनी तेलबियांचे खरेदी करपाक मान्यताय दिल्या. उच्चस्तरीय व्हर्च्युअल बसकेची येजमानकी चलयतना चौहान हांणी पुराय खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक, डिजिटल आनी शेतकार केंद्रीत आसपाक जाय हाचेर भर दिलो. ह्या उपक्रमांतल्यान फक्त खऱ्या शेतकारांकूच फायदो जावचो हाचेर तांणी भर दिलो आनी मध्यस्थां कडल्यान जावपी शोशण आडावपाचे निर्देश राज्यांक दिले. शेती मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण ही पुराय खरेदी प्रक्रिया ई-समृद्धी आनी ई-संयुक्ती पोर्टला वरवीं डिजिटल रित्या जातली, जाका लागून शेतकारांच्या बँक खात्यांत थेट फारीकणी करपाक मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरेस्तारा नवी दिल्लीन भारत मंडपमान 4 दिसांचे वर्ल्ड फूड इंडियाचे उक्तावण करतले. वेगवेगळ्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांत गुंतवणूक वाडप तशेंच भारताची गिरेस्त अन्न संस्कृताय संवसारांत वळख करून दिवप हो वर्ल्ड फूड इंडियाच्या 4थ्या आवृत्तीचो हेतू आसा. फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणाक लागून माल आनी वखदां सयत वेगवेगळ्या वस्तूंचे दर उणे जाल्ल्यान देशांतल्या लोकांक बरीच थाकाय मेळ्ळ्या अशें भारतीय जनता पक्षान काल सांगलें. नवी दिल्लीन काल प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना भाजप प्रवक्ते संबीत पात्रा हांणी प्रसार माध्यमांच्या वृत्तांचो आनी एनडीएचे फुडारी आनी मंत्र्यांक बाजार भेटी वेळार मेळिल्ल्या प्रतिसादाचो उल्लेख करून दर कपातीक लागून लोक खोशी आसात अशें म्हळें. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यांतल्या हुंवार पीडित वाठारांनी भेट दिवन मदत आनी बचाव उपायांचे नियाळ घेतले. घोग्यांनी पावस आनी लोअर टर्ना प्रकल्पांतल्यान उदक सोडिल्ल्यान टर्ना न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान लातूर जिल्ल्यांतल्या औसा तालुक्यांतल्या एका गांवाक बरोच मार बसला. कितलींशींच घरां बुडल्यांत आनी जतनायेचो उपाय नागरिकांक सुरक्षीत सुवातेर हालयल्यात. हुंवाराच्या उदकाक लागून लातूर सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गूय अंशतः बंद आशिल्लो. अस्तंत बंगालान रातभर पडिल्ल्या पावसाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 10 पावला आनी राजधानी कोलकाता शाराचेर खर परिणाम जाला. रातच्या वेळार अस्तंत बंगालच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडून सामान्य जनजीवन विस्कळीत जालां. हवामान खात्यान आज ओडिशा आनी छत्तीसगडांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ईशान्य भारतांतल्या आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा ह्या वाठारांनी आज मुसळधार पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच बिहार, आंध्र प्रदेशाची दर्यादेगेवयले वाठार, उदेंत मध्य प्रदेश, अस्तंत बंगाल, झारखंड, तेलंगणा आनी विदर्भान ही स्थिती उरपाची अदमास आसा. दादल्यांच्या T20 आशिया कपान आज सांजवेळा दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर सुपर 4 स्टेज मॅचीन भारत आनी बांगलादेश हांचे मदीं खेळ जातलो. मॅच रातीच्या 8 वरांचेर सुरू जातली. आयचो जैतिवंत पंगड फायनलीन सुवात निश्चित करतलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल 2023 वर्सा खातीरचे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार भेटयले. रेल्वे येता त्या सणासुदींच्या काळात 12,000 खाशेल्यो गाडयो चलयतली. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यांतल्या हुंवार पीडित वाठारांक भेट दितले. अस्तंत बंगालान रातभर पडिल्ल्या पावसाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 10 पावला. हवामान खात्यान ओडिशा आनी छत्तीसगडांत दाट उटंगराचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.